بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ومعلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن تيغانا أكين تيغانا سكو مانتين نقوى وما سلم بوغبينيانا والنبي من كما فاري محمد adi dun konon di kapalemo do sere suga tokido abate wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agano ka hufalen jamanga wa Allah nyagana agana khiri nyoda ngani ibnadullah gara ya rabbi Allah gano famundi o dinanga Allah gano jili to wo munna ante to wo barkante ya rabbi Allah gano jili to wo kebe mbego tindondini Allah Allahumma amin. Omaremu دار القرآن والحديث داغن كما وناغسكهم أنتين كوني تسلام أغن كوني دي ناغسكهم أنتين قانتاتي ماري مغن قانتان دي نعلا نياغا أغنا خيري نيو داغا داغاني ابن دو لغرا داغسو أسي غنكيا كينو نونغا أكوني نندو قانتان نندو مامان دينا كاتي داغا نكو دنكون سكهم أنتينا وألا نياغا نعلا غنا باركرو داغا نكو دي ألا غنا داغا نكو نيا دينا كي ديمان دي هوي Allah gana daga kenya sonin kara daga kane hoyi wa Allah nya gana Allah gana khairin su ko manten dangani o mu ona su ko manten ko ni nan duwa ga dangani to sun kaso gole bembe o gara no gondi na Allah nya ga Allah gana onya battano yi kaso ke no gondi kaso ke ya rabbi Allah gana asallen no ndi o dangani kaso ke sume ya rabbi Allah gana ken no ndo dangani Allah gana sadaqa mbakken no ndo dangani kaso ke no gondi ya rabbi Allah gana hatadu masay kinoy golle hatadu masay kinoy qasoke no gondi o gollu ko melu nyana ya rabbi Allah gani rago dangani gollu ko ya rabbi Allah gani musonyo dangani arjannai ya rabbi qasoke hurma be ga no gondi junuba yam pay be ga no gondi ya rabbi Allah ganu warjagal ladi olo islamin su ko humante ado saranon su ko humante do kharam mogonu Allahumma amin. O do nyana ya rabbi qasoke Allah ganna timen no ndi odangani Allah ganna qasoke musa qanun no ndi odangani ya rabbi Allah ganna qasoke metana gabe koyoyi Allah ganto hinun kempendai omaremu o atwin tanganu mo bembe daran krisu oni kunyi ni tiga iga killon kinnoyi sun qason no gondi onan katna wagati ne ka ho o wagati nunga ona akhinu masalan ngondi o wakati nuku oragi dangindini allampin kamma mo wembe ono wakati nuku sugulani ono du sugulani tu wakati nuku no ngati allampinga kendangani lenki tenen ko take kenga gemu men qason tumunga kenga no sun qason ko ta hanan ko ma saudiya yele aga gemme wonu maga sun qason be tahillandinga o alla nyaga na batu ko alla ngana wodangani oro katta ina hata leki ko take nandaga ram Allah na wati be no ndi odangan sun qason no gondi ona to gorono honne wati be gana kite wana masala dome fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahalla suga nusrun qibarebi kayum yani mawdu ke me go maga o ga dakhlen nanti al-qutuf ad-daniya fi al-khilafati ar-rashida o Allah nya gana gollu ko me no ginyana Allah ganinya khalasi hoyi Allah me ba ne jatin dangani gollu ku ya rabbi Allah gana otugatiya aljannai o Allah nya gana gollu ku Allah gani da goma ga odo akhinu su ko humante tin ganda nan su ko humante ya rabbi Allah gana rabu su ko humante maga Allahumma amin. O maremu o tare ha manteke o nyoga se na hawanda gajangen kamma woti keni gajan khore ayi gajan khore bembe atu intenga islamaru no gondi gadangi alaki ala to khore kita islamaru no gondi ana islamaru to anon tuindi
gajange kei ina wakati ko gilli wutu ina wakati khore wutu ga masala nganda gajange ke nogondi gajange ke da batti khore to dina ke kembrenga asan kinden killen kamma gajange ke nya sabu na jamane yugo akara na jamane yugo khibaren sigindi jamane ke mesoro ngani yadanta kunga nanti Allah khallenta nyana ikun siki akaniya jama'a ke gajange nya sabu na kunya hinya ma kenya gani farisigan ko njamane nga wasi heken kamma onyo kada ko nanti kumi me gani an-Nu'man ibn Muqrin anda ki gajange da wal islami nunga Umar ibn Khattab nyamariyen no wondi anyam palle na Sa'd ibn Abi Waqqas na kimbu nunga Sa'd khadra sire metori halle kana Abdullah ibn Utbaniya ada kem palla sori tiken Nu'man ibn Muqrin ya kenya sahaba qoron jondi idunga da tikenga wada ko gananti gadan ke no gondi Nu'man ibn Muqrin adu gadan anunga yanka no kubembe yanka na hawanda diben ntintoendi kendani debe dunkonda kumunjaba na gumbanu njaba sirra antaron dibendi na merense di killendi anga tanga dangi anga tine gumba ke mereke hula nan jogini onyo wada ko nanti gadan ke a photo mo siri yonka Allah islami nun dema kuma mega Nu'maniya ada Allah nyaga na Allah nyaga nanti Allah siren da ko gajan kadi ananyin ke hudai kenda ko nanti ana gane sitintanni abu tempa kan ni katti gajan yake kan ne kendo jote ke kella kenta di mene wada ko nanti Allah da islami nun de ma gadan koto halle kibar da kin Umar bin Khattab ya anyagali mo siri ti Allah de mandenga yon kala tirne ndenya nanti Nu'man kibare itin Nu'man to gajan endi alo soro tananu kuye meno ku minti tuko ati yonka Allah kin yitu gela ku nganti tu Allah yitu wati kenno kunne kene digan kore ay umar gada koni na koy siresu anga golle be nyana anya Allah dangani ma ayati suronna ko na ayati suronna tu Allah ga nan pintu andangani har sire ga matu anta hotoronanga har suronga matu andangani anta hotoronanga suronga na tu nanti gaga ken kani kemblenga khairin po hananye farin da tinko sallallahu alaihi wasallam umaru ti suroku menu surongan titu Allah ken yitu wada ko nan to umaru ati nawre mira kite kemblenga su tagani gadanga nonga imma ho holi tikati ke ina su ko manten tagani gadanga nonga keni fei unye umaremu onyo ga sigi kiya kama otare hamante o Allah nyaga na wada kebe koni Allah gana to ko haplundi ya rabbi Allah gana to haplun o wada kebe be hakoni akon mo sire ya rabbi Allah gana kenno ndi gadangani na fama yan kida aku suko manten dangani na golle kenya golle khalasun tenga Allah ime bana jatin dangani na musonyo suko manten dangani arjanna yi Allahumma amin umar mu bismillah wala laqin kama ko ga gilno go mellengi kenni na hawanda kenga dangen yeme keta maninya na hawanda gadangen palle Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adani adatirni ndenya nandi islami nunga gadallanga yo gadallanga idan Allah da besi ti do farsi kan gondo menaga ucinen ga inyana ona mukwan nanti farsi kan konda kella hidu gurja ada ya ga muru asabun ni maniya wada ko nan sirebe menu ga nyinonga ida digangabe koni yonka kemma umaru imellaga digame ke ma butte mura mawati be al-Ahnaf bin Qais gasihne nantu umaru hike imene ke meke maga kenni hike na karo hilya kamma akara hanani kebe mbegani itunga nyugonga yasdajri disalis omo kiten saga kamma akeni tanyai alkanam anakamana ngururua andasi gino we asoro ya kapamede aga surun ka kuma mei kuga nangar nanti jamanga bo ina siman di sembe kiteketa sembe bembe ilaga islami nunga danga inya ila hidum bruja kenni aho hananga kendi ke ho hana sahari ngani kebembe mono kiten seru yasdajli di miya kama kenga hehi kenta nyemene ahilla ndinga nimembe ke maga anke makille kinoki anto maga ogana ki nuwembe gajenga nakambe nuwembe o maga dangi nondi agana nyoka ti no kibembe o yarena o konnunyai ina kamana kemrenga imugonya surondi ina kamana bembembe nya kutu o khanne maga yo gamma kille kino o raga telli sagata mo bembe kenga gamanya ikunna waqati su ogana kempe hakike kem palle suronna kamani mugonya surondo khanne maga
kendi ike maganga makillen kino li jamane ke miya no gondi ona tika no gondi on nagi sagata no nga kenge hesu hike kembre aya gairanta siki mo su ko mantendi kenga nya umar ibn khattabi ada ahnafu haqarlake kemmina de mo siri ala tunanti keani hiki mime kenga nya umaru ada kuran kitu nyeri taundi kumye medo kure ko nganta bana kure hore ona ken kele jeishu nyei kenni kure yon kalliwa onni kembrenga kure lemu be menuga siti ni karonga na dra kulle men siti rangani ada kenyeru dabari nantina kunyeru dabari tempo hanani kure lemu be menuga ni khurasana kure lemu ala kunka ngana ka kunkini al ahnaf bin qaisiya akure hillandi ada kenkini ino cikin nangani ardishiri kure lemu kun kanan ka kuna koma ana mujashi' ibn mas'ud as-sulami amaga kule sikandi idike nangan istikhar ken kula lemu ala ken kanan ka kin Usman ibn Abi al-Qas Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi nagatandi idike nangani fasa ardari bajrad kun kula lemu ala ken kanan ka kin Sariyata Buzunaym al-Kinani karagandi ada kenya nanti kurmani makarmani kurallemu ada kenka nan ka wonkin Suhail ibn Adiyya tumundi ada kenya Sijistani kurallemu ada kenka nan ka wonkin Asim ibn Amriya yerundi ada kenya Makran ken kurallemunga ada kenka nan ka wonkin Al-Hakam ibn Amr at-Taghlabi ada ku kurallemu nyeri ada ku siti kusuka manten siti yenya nan samen na wanda gadangen kane keta islam nun taqatagunu nanti ma oganatu nanti warne sono ibrambe a kun su ko humante kilenga kinna gai bi so tele tikara yugo anga tele gadangen da bartu nonga kemrenga woni halaga tele tikara su ko no wembe yonka ku ho makat nanda gadangen da bari mabrambe na hawanda gadangen ga duguta kilen kiniya nan samen na hawanda gadangen kane yonka makat nanda gadangen da bari manna hawanda gadangen palle asabu man humbe umaru ga tukuyi wannan daga nugu yambe kenan na hawanda halliya Allah ta kin nunga mannan dangin tina hawanda yi na hawanda kanya konnun ta uranga ken killen tano ai go kani aga yuron kai tina nugu yambe nu kunna man nuqullati nya kunna man farisi kan kon de ben nugun ijamanin nugun yati kembrenga ila tatelle mo su ko manden na to halle sirenga heti haklata ringa nunga kenda ngani ila hinu ku dugundi na wakati be gajangi nga dabari na wana gajangi dabari brambe kempalle ani akilenga kinia kenda ni na wana gajangi ga nyimega Umar ibn Khattab ile kuralle mutanano ka mugon surondi ni nantina kun ka mugon surondi gele Basra le Kufa nantu kun kana ittaqallu gajangi ndi ina lu jamana nogondi ina nda gajangi dabari Umaremu higi ga nugu yambe sasa o wajatel daga nantu Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu ala gadangen dabarin na hawanda halle jankan na hawanda kenga jangen maya nan hinga nyime to munya ni ga na hawanda nya gadan kotinga yo kan na hawanda ka halle kuralle musungiri jaman nyugo ngin na gadan nyugo dabari ikundan ken giriya ken gille sabun ni maniya na hawanda gadangen palle keta false ga gon ko bembenu gadangano bembenu katna muru nan lu jamana nogondi ser khoro bembenu ga uru nan lu jamana nogondi nan katna kumuru nikiten siri kama hikira ga sikki killen mo bembe kenga he himma nyemele kusuko mantanga tele san siro tanan forme ni ko huma me na ile gista minu kanne maga kendi inan gidi batenga nan dagi muru igati karasui sikanga tikarasu nan tikin lo anya fitnan sabunga inan daga imuru cikin kare bari ungaru imme akenye meda haqqar nan kita nanti janga islami unta kawanan tori batendi na sabunya al-Ahnaf bin Qaisi radiyallahu anhu aga jameke mbe ko Umar dangan kuma mbe gani sirri mbe nuga wuru gajan nundi kunyo go gani Fayruzan wala ko nanti na hawanda gajan yake sirri mbe ganya kanan ka gonni falso kan kon karanga igadan nan krisin ni Fayruzan kiyai wala ko nan ta kemuru gajen ga nyeme wakati be akan sunu ngonu nguru ni jonko yiti
Fairzan aken do soro ngonu nguru ni jonko yake hamdani debenga oda ko islam nunda ajeketu ida haradu do killenga migatti tan allegai katti atarono na hawanda na katagarono hamdan debendi ida imekari do gasoro ngonu ndaga migatti lero kembrenga hamdani debendi hamdani debe aken na hawanda sahiliyes kenganya islam nun to kilokun kabatenga nandaga idaga ni lima deben nogondi ilo debendi debe dungono debe la kentere islami nun kontono debendi kenga nya islami nun da debe kala kan daga na kori sedenta rono sedenta baka islami nun ngati sellanga debe dungonga no wondi farsigan konyen ito ke mogodi mo chenga la tono kempale debe dungonda konnange memuru kenga sulhunga islami nun maga ken daga nya hijran tina tampilando bane ken no wonyadi temrenga hamdani debe temrenga ikun dunge na kwen nanti iwa ikannen ki islami nunga islami nunga ma honyangi ya ina konnange menya yonka ken konnange me ida ken dabali ucega nyana na hawa hamdanin konyille ken gurjana ida ken konnange me laidu begido islami nunga na ga idi gurja wa islami sai katte tahilandenga ida gajangen dabali na debe keraga na islami nunga kallen ken no gonde keta ken nani islami nunga hamdan debe nga wakati kibembe kibaru likati ila islami na kibarin kita nanti suron wondi imogon insurondi ila jaman ka huma mai na gadanganun ka huma mai wani mutum mai sahilin bangenga temlenga sahilin bange kengani debu minu gani raji debe adu dailam adu azerbaijan kudri gadanganun ka huma mai islami nun kalle maga kenganya tanni nu'aym bin muqrin akendo gadanganun ni jonkino ila menyi no kubembe non kila nanti waji ruza kini dinglan to gonyai islami non do farsan ko daga mikatu ne no nyai islami non kananke kinga no aim bul muqrin ya adrein ko kinga ni farsan ko nga do deile min do azerbaijan ila menyi no nga ila gadangen dawali ken no kuy islami non di ni no nga ken pa islami non da ijon koy rayi dibenyimi ilaga ijon ko rai debe nyimme kimbe ga na hawanda kimbakandi ila debe ke habandi debe nyimme idi jon ko rai debe nga brambe islami longa ijon ko rai debe nga ho ga kem bange keta debe suwa kem bange ila kanu ni semben ka nga mai rai kenke islami na makat na non lagata debe mbega khili nanti duba wanda nungo ikundo Tabaristan ado Kumis ado Jurjani kunu debuwa yinyike mbange inonga ikunsu ko mantendi igajanganon ko huma mei mani sabuda ngani inandaga sigi islami nun kane kuma mbaga raji debenga kenna ma akatna lage bari angana raji debeke jatel laga raji deben ko islami nun ngana ken laga ta kenda ko nanti haratun tallan koro ikutun kamakendi bari raji debe ibatira nyini nonga kebe debe kunonga de ibatira nyi faasi kanko ikunna imbenya batta imbin komponga gabenna reyi debengi igatelle menyi nonga igatelle imben batu ikamannum batu nonga ken ibati debe nyini nonga ken ngani ken deben ko simaga mugosiri imaya mulla stamin nan katna nullaga ado kadi anga reyi debem jatel laga nonga na rageta kemblanga iti imbe garo surangu punga kembrang hulangu punga amada daga na kumpiri hanana kenda ngani rai debu kukutu iya rena nanti islami ngaka na rai raga su be kundi munka kembrenga ima kisi haratu nga watallan qorni kamma kenda ngani ila jama ko wadan bagani na kahuma mi kun mega sik rai debe nganta kenni mo bembe yo ngabrambe Nu'aym bun onanti brambe Nu'aym bun muqrin aro gadangan ngakinya rai tembrenga gadang kote dangi aro rai dungo no minaga kenya gadang kote ayi gadanga bembe alla garunga islamina de manden kita ci alla yi akatuna de bekaraga brambe igara rai de bellaga idi jonko yi de betanai kenya gani de bembe gani kumis de benga kumis de be sere bembe gani gadangin kanan kabuni kino kunne kenni Suwaid bun Muqrin Suwaid bun Muqrin akinya ni kane Nu'aym bun Muqrin akinya nda kembrenga raji dibe muni
onyo ga danga baka siddiq watin ko akhinu sikki suko mantin ni gadanganon kanan kunye ko hana ni nu'man ibn muqrin akenya haga fati akenya akenya ni nu'aym ibn muqrin ya akenya da rayi debe muni o wakati debe mbe kenni quwaymis manti quwaymis debe selen rayi kane kenno kunne kenni suwayd ibn muqrin suwayd ibn muqrin akenya garo gadanganon tolongo kembrenga quwaymis debe nga idaga quwaymis debe nga kenna ni hind ibn amr al-jamili kegan gadangana qore ay ado kinga domi iro gadangano ntolongo quwaymis debe nga idaga nandaga miga telle kinye quwaymis debe nga iga kinye quwaymis debe nga kembrenga quwaymis debe ndunko idanga runanti sembenci kunanga ni islaminu gadangen dangani idaga dungene konnangemmenga kendani julujanu konka aro tubristanu ko igara suluhu muru islaminu maga nantina konnangemmenya idebuku iwikin islaminu nga ina sagallen tuga imma sir kalidi yonga hombe gani Azerbaijan debe ikun ka inyiken nokui Utbat bin Farqad aro Bakr ibn Abdullah ikun di gajanganon tulungono nga idaga nandaga migatelle kinye Azerbaijan debe nga kenna ni sere mbe gani Azerbaijan marna ke kota yi atogonya ni Isfandiyar ke akenya ni tunga nyugo ngake kota yi ta hana anya mulla ina gadenga nya jonko ikat islaminunga yonga keda debe suga danka ngende keta asuko humantenda nya konnange menyi imidro gadangeli amba ina ta gadenga dabarni kempalle igara tunanti Azerbaijan ngongla tunanti igara mugonti mara ila dungene nanti ko ina konnange menya yo akenna islaminunda itunga nyugo nyimeraga naroka shunga bagara gajenga ya jonko ikatiya ama konnange me jonko indi katiya ila killa naroka ikatuma naro nanya mana gorenga kempalle islaminun dangi nali kinyema debe be akhil nanti albabu ke babu ga ke ko da sire be nya kanan ka hundi kenni shahrayaru wai shahrayaru kenni ni kanan ka hundi islaminun da kinyen non kai kempalle ga kinyen non nga islaminun da ke wo kharaga kinni shahrayaru yi ada ko nanti ike inike wara ike ndaga jaga dange jonko ni katta ko nga ike konnange menya liga dan daga dange nga ndaga gadanga ndi budongo ndaga gadanga horna ko nan jimu ike sagalle atin nke mo so den nikanangan nga sagalle ntuwana anchuru nga sagalle ntuwana diben na nyaga khallenga kemlenga dibenga anya islaminun kallenga temballe gadange ma nya kindi kenga nya keta kumi be kede be gani babuyi kia haifar sigan kon jamanen dibil gare ginge nikiyai keda ko islaminun da kimbakan karanga daga miga kine jamanin ginge nga ya suko mantellaga wa har gadan koti mangara no gondi aho gebe kanwa kembrenga nanti korna ko nange menya maga in ko lallo gadani mure bari da tun nanti sembe sunta ikunde kali sembe bembe ikunda ga siki islaminun kane ti kinga kendanga ni islaminun tunungu minne keta turkinin debe yagat no ngana atrakun debe turkun debe yaga tuntu kunyai me qurasana ke honan ti hu ne farsigan ko ngunde nga ikiye ken ginginga keta yo ga gane manye mere islaminun harsa igake mbe muru ke makite ngatu turni lebe gano ngasasa usu ko mandengo turni kendi yo tunganyo ke minne tunganyo ke imi wala ke digame sukoni ora ke makatai ay ken adaga tikankara ida kariya ba ma hinna in ko lanya maba lazima ke turni le silazu la sira ke tringarini am pa ke jabunga makamo ke tunganyo ke imi ke be mega to ngani yasdajrid ahna futi mo kiten sa kenya kama golle manyi Umar bin Khattab kada gadangano mbagandi na kurunyeri siti kawo jama'an nogondi ko haka da hogbe khallen ko ni o mangadi hananna ana cikan karai akibarunya kammo anga mulna kin jabun kita annahu man dirsun tarinka insha Allah ta'ala wannan khallen cikin dike ona muralla ma kembe ko ni Allah gananya sawaba na rajin su komantena khatabe na kitabna kinyam su komantena Allah ganno famundo dinan
ona Allah nya Allah ga noku maga noku arjanna Allah ga noku no tanga maga no tanga baka jahannaba imbenga duna tanu la ala khair ya rabbi Allah ga nyongona duna musiba la ga ya go ya rabbi Allah ga noku sai ya rabbi Allah ga no tanga ora la nya kaso ke ya rabbi Allah ga nanyo daga batiya kasoi ya rabbi Allah ga nanyo batiya kasoi Allah ga no batiya Allah ga no wandi Allah ga no batiya Allah ga no wandi ya rabbi wasun to Allah ga na sahanyan idangani saha ga sai bedangan ya rabbi Allah ga na jidi na buru murano ya rabbi Allah ga na yuruwe nya odi dangani Allah ga na warja wasanni kino dia walla nya ga na to murano ya rabbi Allah ga na to barkan tekino dia Allah ga na to barkan tekino dia to go be ga ni Allah kan ne to wi to go be ga ni Allah kan ne to wi to go mi go tindini Allah ya rabbi Allah ga na warja wakinga ko Allah nya ga ya rabbi Allah ga na khairi wa da su ko man tano da su dangana assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh aka akhinya ni zai ture